أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين আসসালামু আলাইকুম গাইস। আমাদের যারা আলহামদুসুরো জানি না, আমরা এটা শুনে শিখিনি। ভালো লাগে শেয়ার কমেন্ট করবেন, ফলো করে সাথে থাকবেন।